हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल को देखंतु कैबिनेट बैठक बसिला से विभिन्न एजेंडा उपरे मोहर मध्य बाजिला किंतु ताको सिक्रेट रखा जाई अछि ताहा केबे घोषणा हेबो एवं सुनिबाको मिलुछि विधानसभा रे ही ताहा घोषणा हेबाको जाउछि संपूर्ण ताको नै आलोचना करिबा एवं विभिन्न संगठन तरफ जो दाबी दिया जाइतिला से सब को गुरुत्वर सह देखंतु निया जाय अछि एवं बहुत जल्दी समस्त संगठन पई खुशी खबर आसबाको जाउछि संपूर्ण तथ्य आसंतु ए वीडियो माध्यम रे आपने जानिबाको पाइबे मन रखंतु ओडिशा रे देखंतु विभिन्न संगठन सरकार को निजर हक पई दाबी जणाई आसुथिले ताकू गुरुत्वर सह नहीं सरकार एवं बहुत जल्दी देखंतु खुशी खबर मध्य आसबाको जाउछि कैबिनेट बैठक मध्य नया सरकार को देखंतु चतुर्थ पाली रो देखंतु कैबिनेट बैठक शेष होई जाउछि सही बैठक रे देखंतु गुरुत्वपूर्ण एजेंडा उपर देखंतु मोहर मध्य बाजी अछि बोली सुनबाको मिलुछि एवं ताकू देखंतु सिक्रेट रखा जाउछि बहुत जल्दी ताहा घोषणा मध्य हेबाको जाउछि विभिन्न संगठन जो दाबी करि आसुथिले ताकू देखंतु फोकस रे रखा जाई अछि प्रकृत रे क्यों मान को अधिक गुरुत्व दिया जिवो एवं बीजेपी तार मैनिफेस्टो जहाँ सब घोषणा करथिले ताहा गोटे पर गोटे देखंतु पूर्ण करी आसु अछि अंगनवाड़ी कर्मी एवं अंगनवाड़ी हेल्पर दरमा वृद्धि को घोषणा हेबार मध्य अधिक संभावना रही बहुत जल्दी ता सहित आउटसोर्सिंग कर्मचारी देखो सरकार बड़ निष्पत्ति नेबार संभावना रही ता सहित सुभद्रा योजना को नहीं देखो बहुत जल्दी देखो खुशी खबर आसब ता सहित देखो धान क्विंटाल 3100 टंका जो होगाक जाऊँगी से नहीं देखो बहुत जल्दी विधानसभा घोषणा हे बोली शुणा मिलुछि आसंतु संपूर्ण से सब को नहीं आलोचना करिबा ता सहित आशाकर्मी एवं मिशन शक्ति को सरकार केते गुरुत्वर सह नहीं संपूर्ण तथ्य जानिबा को पाइबे कहीं सीआरपी एमबीके बैंक मित्र इसी मेंबर पई बहुत जल्दी खुशी खबर मध्य आसबाको जाउछि सेतिपई धैर्य सह वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखि नंतु एवं चैनल ने विजिट करसंती निहाते चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु वीडियो को लाइक शेयर करबा को जमार बोलंतो नहीं दीर्घ दिन है देखंतु विभिन्न समय रे अंगनवाड़ी कर्मी आशा कर्मी पाचिका सहायिका निजर हक पई देखंतु सरकार को विभिन्न समय दाबी जणाई आसुथिले बीजेपी मत देखंतु अंगनवाड़ी कर्मी पई खुशी खबर जहाँकि ऑफिशियल लेटर मत होई सारिउछि तांकर दरमा वृद्धि को नहीं आशा करा जाउछि जो कैबिनेट बैठक बसुछि सेथिरे देखंतु गुरुत्वपूर्ण आलोचना मध्य शेष होइथि बोली समस्त आशावाद होई रहिछन्ति 12000 टंका लेखाय देखंतु अंगनवाड़ी कर्मी पाइबे एवं अंगनवाड़ी हेल्पर पाइबे देखंतु 8000 टंका लेखाय से नहीं देखंतु ऑफिशियली लेटर करा जाउछि विधानसभा रे मध्य बहुत जल्दी घोषणा हेबो बोली सुनिबाको मिलुछि कैबिनेट बैठक देखंतु बसिथिला गतकाली से देखो गुरुत्वपूर्ण एजेंडा उपर देखो मोहर बाजी अच्छी और ताकू सिक्रेट रखा जाए कहीं विधानसभा था देखो घोषणा होगा जाऊँगी कहीं कैबिनेट बैठक देखो बड़ निष्पत्ति विधानसभा होगा घोषणा राज्य कैबिनेट बैठक देखो गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होती बुधवार दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार देखो 11टा बेले बैठक आरंभ होता प्राय 1.5 घंटा धरी देखो बैठक बसी ए विभिन्न विभाग किसी बड़ प्रस्ताव उपर मोहर बाजी जना पड़ी अच्छे कहीं विभिन्न विभाग देखो विभिन्न संगठन रही है से निजर दाबी जन से सब को देखिले ताकू मत गुरुत्वर सह नहीं देखो सरकार आग को बहुत जल्दी खुशी खबर आनबार निष्पत्ति नहीं विधानसभा अधिवेशन थी कैबिनेट निष्पत्ति नहीं कौन सी घोषणा करा जाए नहीं विधानसभा रे सरकार नहीं सूचना देवे आप देखिए कैबिनेट बैठक बसी सारापर मुख्यमंत्री किंबा समस्त देखो बाहर को आसी गणमाध्यम आगे निजर वक्तव्य बा कौन सब मोहर बाजी अच्छी से सब उपरे देखो सूचना दे था किंतु कैबिनेट बैठक शेष हो सारापर मत देखो ताकू सिक्रेट रखा जाई अच्छी बहुत जल्दी देखो विधानसभा ता देखो पर्दाफाश होगा जाऊँगी आप अपेक्षा करंतु
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ବିଜେପି ତା'ର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମ୍ୟାମ୍ ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 9 ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଖବର ଆଣିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ରଖାଯାଉଅଛି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଖବର ଆସିଯିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ହକ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ପାଚିକା, ସହାୟିକା, ତା ସହିତ CRP, MBK, ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ EC ମେମ୍ବର, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଗାଁ ସାଥୀ, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କମ୍ ଦରମାରେ ରଖନ୍ତୁ କମ୍ ଦରମାରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଉଣା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେଥିରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦୃଢ଼ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କମ୍ ଦରମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବେ ବୋଲି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, ଗାଁ ସାଥୀ, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଯାହାକି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବିଭାଗର ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଦାବି ଉଠାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜର ହକ୍ ଜଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଆଶାବାଦୀ ରଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଖବର ଆଣିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଖବର ଆସିଯିବ ବୋଲି। ଆଶାକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ବୋଲି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା, ତା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଶାବାଦୀ ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ନିୟମିତ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୁସି ଖବର ଆସିଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖାଯାଉଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିଧାନସଭାରେ ସେସବୁ ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।